बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबातुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मकसूद साजिद, कैलिफोर्निया अमेरिका से इस वक्त की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरी एट से मुलाकात की है, जिसमें जैन मैरी एट ने मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को पहली खतून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरी एट का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के तलबा के लिए आला बरतानवी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब साहबा ने गवर्नेंस और शफाफियत पर अपने विजन बारे भी ब्रिटिश हाई कमिश्नर को आगाह किया। डिजिटल पंजाब विजन पर बातचीत की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने डिजिटल पंजाब विजन को सराहा। यानी वज़ीर आला साहबा ने अपना जो डिजिटल पंजाब विजन पेश किया, उनको उन्होंने अच्छे लफाज से याद किया है। वज़ीर आला साहबा ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बरतानवी अदारों को मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आला साहबा पंजाब बिलखसूस लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के प्रोजेक्ट से भी बरतानवी हाई कमिश्नर को आगाह किया। पंजाब में गर्ल्स एजुकेशन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के सद्देबाब के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स टेक्नोलॉजी के तबादले पर भी गुफ्तगू हुई है। लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्विन टावर का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, वज़ीर आला ने कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशहूर कानूनदान नईम हैदर पंजोथा ने अपने एक बयान में कहा है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर दी है। ये अपने अपने हलके भी हार गए हैं और इस इलेक्शन में लोगों ने जिस तरह इमरान खान का साथ दिया है और देखें तो उन लोगों की 10 सीटें भी नहीं बनती, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा किया है कि उनकी 10 सीटें भी नहीं बनती हैं, वो भी उन्होंने धांधली से जीती हैं। और हमारी नेशनल असम्बली की 180 सीटें थीं जिनके ऊपर डाका डाला गया है और अवाम के मैंडेट को चुरा कर ये चोर डाकू जिन्होंने हमेशा इस मुल्क का ख़जाना लूटा है, उनको दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हम इंशाल्लाह उसको नाकाम करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ करमानी साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वज़ारत उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदारी मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक तरह से एतराफ़ शिकस्त है, क्योंकि वो सादा अक्सरियत की तवक्को कर रहे थे जो कि उन्हें नहीं मिली। करमानी साहब ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह सुकड़ कर एक सूबे की जमात बन गई है, जो कि लम्हा फिक्रिया है।
ایک سینئر دانشور کے مطابق جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی اور ایس ایس پی کو سزا دی ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف پر ریاستی فسطائیت کی عدالتی تائید نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ انتہائی غیر معمولی بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کے اگر بڑے مسائل کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ بیوروکریسی اور پولیس کا آئین کی بجائے سیاسی اشرافیہ اور مقتدرہ کا غلام بن جانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اس ملک کے مسائل کا سرا جہاں سے بھی پکڑیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ سامنے کھڑا نظر آئے گا۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی اور پولیس یہ سیاستدانوں کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے، انہی کا تحفظ کرتی ہے، انہی کے مفاد کا تحفظ کرتی ہے، اور جس کے بدلے اگر ان کو عام عوام پر بے ایمانہ تشدد بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی نہیں چوکتی، بڑے سے بڑا ظلم بھی کر جاتی ہیں۔ یہ مختلف ان کے قبضوں میں، ان کے خلاف فیصلوں میں، عوام کے خلاف فیصلوں میں اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ترجیح دیتی ہے، اپنی نوکریاں جو ہیں وہ نہیں کرتے یہ لوگ۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 50 سالوں سے منظم منصوبہ بندی سے بیوروکریسی اور پولیس کو مفادات کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ طاقتور طبقات نے انہیں اور یہ طاقتور طبقات کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے مزید کہا ہے کہ بیوروکریسی اور پولیس جو ہے یہ طاقتور لوگوں کو اور طاقتور لوگ ان کو مفاد کا فائدہ دیتے ہیں، ان کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی اور یوں ایک ملی بھگت سے ملک کو گھسیٹا گیا ہے۔ ناظرین، مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ ٹویٹر، ٹک ٹاک اور فیس بک نے گورنمنٹ کو کسی بھی قسم کی معاونت اور یوزر کا ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری پالیسی اور فریڈم آف سپیچ کی خلاف ورزی ہے کہ ہم کسی کا ڈیٹا کسی کو دیں۔ انہوں نے کہا ہے، یعنی ٹویٹر، ٹک ٹاک اور فیس بک کی مینجمنٹ نے، کہ ہم کسی کا بھی ڈیٹا لیک نہیں کر سکتے، یہ ہماری فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے۔ جس وجہ سے ناراض ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے سینٹ میں قرارداد لائی گئی ہے کہ ٹویٹر اور ٹک ٹاک بین کرو، یعنی پاکستان میں اس پہ پابندی لگنی چاہیے، تاکہ اس قرارداد کے ذریعے ان کمپنیز کو بلیک میل کیا جا سکے کہ اگر یہ تعاون نہ کریں تو ان کو پاکستان میں بین کر دیں گے۔ ناظرین، یہ ہے ہماری جمہوریت کے گیت الاپنے والی پارٹیوں کی سوچ کہ اس دور میں جب کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، تو اب ہمارے جو ہے نا ابھی بھی ہمارے ملک میں ٹویٹر، ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب، یعنی جو ان کو ان کی مرضی کے مطابق ان کو ریکارڈ نہیں دیتے، ان کو بین کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنانے کے اعلانات ہیں، تو اب ان سے یہ پتہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ ایک دانشور نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ نون لیگ پاکستان کے ساتھ بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ملک کو آگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ اگر ان کو نہ روکا گیا تو پھر پاکستان کو اس آگ سے نکلنے میں 50 سال لگ جائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے میاں نواز شریف نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بے وقوف کہا، جس سے خیبر پختونخوا کے صوبے میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔
फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने मखसूस नशिस्तों के लिए जब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद किया तो ख़तरनाक मसलक कार्ड खेला गया और ये कार्ड लॉन्च करते हुए कहा गया मुख्तलिफ यानी मसाइल खड़े किए गए। नंबर 3 पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते क्वेटा होटल वाले बलोचों पर अपने सहाफ़ी छोड़ दिए गए। मुस्लिम लीग नून ने क्वेटा होटल वालों की मैनेजमेंट को तंग करने के लिए, जो कि मुबैना तौर पर बलोच बताए जाते हैं, उन पर सहाफ़ियों की यलगार कर दी। चौथे नंबर पे उन्होंने कहा कि लापता अफराद की बात करने वालों को गद्दार साबित कर रहे हैं। 5वें नंबर पर उन्होंने कहा कि अब पख्तूनों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ छोटे सूबों में नफरत की आग भड़काना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। खुदारा ये हरकत बंद करें और उनसे भी रिक्वेस्ट की है जिनके हाथों में नून लीग की लगाम है कि वो इनको ऐसे प्रोपोगंडा और ऐसी हरकतों से रोकें। ये महज अपने इक़्तिदार की खातर पूरे पाकिस्तान को आग में झोंक रहे हैं। नाजरीन, मुबैना तौर पर नेशनल असम्बली के हल्का 15 मानसारा में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जिसमें फार्म 45 के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब हार चुके थे। बाद अज़ां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक फार्म ट्वीट किया जिसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत गए दिखाया गया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के जारी करदा फार्म 47 के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार चुके थे। फिर फार्म 47 जारी करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील करके नया रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिया गया और मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन से रिजल्ट के खिलाफ स्टे आर्डर ले लिया था, यानी अदालत से स्टे आर्डर करवा लिया था और मियां साहब ने इस हल्का में दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त दे दी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने नए रिटर्निंग ऑफिसर को नतायज मुरतब करने की हदायत की है। ताहम आज फार्म 47 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब 25,000 की लीड से हार चुके हैं और उनके मद्दे मुकाबल शहजादा गुस्तासफ खान जीत गए हैं। नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझ पर, आप पर और वतन अजीज़ पर अपनी मेहरबानी फरमाए और हम सब के लिए माफ़ करना, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने कीमती फीडबैक से भी आगाह करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद।